أيها الجمع الكريم، مساء الخير. ليلة قدر مباركة على الإنسانية جمعاء. نواة مدارس دار السلام للجزائر السيدة بنتونس صوفيا، أستاذة اللغة الفرنسية، والسيدة سماحي عائشة مفتشة التربية والتعليم الابتدائي، والمتحدثة دحام فاطمة أستاذة اللغة الإنجليزية، تقدم لكم دليل المربيات والمربين لمدارس دار السلام باللغات الثلاث العربية الفرنسية والإنجليزية، الذي نأمل من خلاله تنشئة جيل حامل لمعنى وجوهر السلام. Chère Assemblée, bonsoir. Laylatul Qadri bénie sur toute l'humanité. Le noyau des écoles de la Maison de paix de l'Algérie, Madame Smahi Aïcha, inspectrice de l'éducation et l'enseignement primaire, Madame Bentounes Sofia Ilham, professeure de français, et moi-même, Madame Daham Fatima, professeure d'anglais, présentons ce soir le guide des éducateurs et éducatrices des écoles de la Maison de paix, écrit dans les trois langues, arabe, français et anglais, réalisé dans l'espoir d'élever une génération porteuse du sens et de l'essence de l'éducation à la paix. Bonsoir à tous. Nous commençons la présentation du guide par son introduction, que voici. Les défis, les contradictions et les conflits politiques, idéologiques, culturels, économiques, sociaux, environnementaux que traverse l'humanité aujourd'hui la conduisent à l'urgence d'une remise en question. Ce guide, réalisé par les écoles de la Maison de paix, à la suite d'une longue réflexion de spécialistes et d'une expérimentation de praticiens sur le terrain durant plusieurs années, vise à contribuer à un changement positif de l'enseignement en introduisant la culture de paix dès l'enfance. La jeunesse est le capital de l'humanité de demain. Ce premier guide pédagogique ouvre une nouvelle voie, l'introduction de la paix au cœur de l'éducation. Il œuvre à réaliser l'harmonie et l'équilibre de la personnalité de l'enfant afin que celui-ci vive en paix avec lui-même, avec l'autre et avec son environnement. مساء الخير على الجميع. نبدأ بمقدمة لهذا الدليل. إن التحديات، التناقضات والصراعات السياسية، الإيديولوجية، الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية التي تمر بها البشرية اليوم تقودها في عجالة إلى التساؤل. هذا الدليل المنجز من طرف مدارس دار السلام بعد تفكير طويل ومتمعن من قبل المتخصصين وتجارب الممارسين في الميدان على مدى عدة سنوات، يهدف إلى المساهمة في إحداث تغيير إيجابي في التعليم من خلال إدراج ثقافة السلام منذ الطفولة. الشباب رأس مال إنسانية الغد. هذا الدليل التربوي الأول يفتح مسارا جديدا بإدراج السلام في قلب التعليم، يسعى إلى تحقيق الانسجام والتوازن في شخصية الطفل حتى يعيش بسلام مع نفسه، مع الآخر ومع بيئته. La paix. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre ou de conflit. En la définissant ainsi, on lui enlève son essence. La paix est quelque chose de beaucoup plus noble. La paix est ce que nous devons avoir au fond de notre cœur, au fond de notre personnalité. Nous devons être habités et nourrir notre conscience par la paix. Parce que la paix débute d'abord par soi. Être en paix avec soi-même, être en paix dans le couple, avec la famille, les voisins, le quartier, la ville et le monde. La paix part de nous. C'est un rayonnement que nous portons, irradions et semons autour de nous. Et cela, c'est un problème de culture. Nous devons apprendre à nos enfants ce qu'est le sens de la paix. Cheikh Khaled Bentounes, In Religion, Creeds and Values System, 25 juillet 2018 à Genève. السلام ليس فقط غياب الحروب والنزاعات، فإذا أعطينا هذا التعريف للسلم فإننا ننزع عنه معناه العميق ومغزاه. السلام أكثر نبلا. السلام هو ما يجب أن يكون في أعماق قلوبنا، في بواطن شخصيتنا،
يجب أن يكون السلام قارا فينا مغذيا لضميرنا، لأن السلام يبدأ في نفسك أولا، أن تكون في سلام مع نفسك، تكون في سلام مع شريكك، مع العائلة والجيران والحي والمدينة والعالم. السلام يبدأ منا، إنه شعاع نحمله ونشعه ونزرعه حولنا، وهذه مشكلة ثقافية. علينا أن نعلم أبناءنا وبناتنا معنى ومغزى السلام. الشيخ خالد بن تونس في ملتقى الأديان أنظمة المذاهب والقيم 25 يوليو 2018 جنيف. Vision ou le pourquoi. Les écoles de la Maison de Paix reconnaissent l'importance dès l'enfance de l'éducation à la culture de paix, puisque le développement des capacités et l'apprentissage des valeurs démarrent dès les premières années de la vie, comme l'affirment de nombreux éducateurs, pédagogues ou philosophes de différentes traditions. Leur projet éducatif vise à semer la culture de la paix afin de former l'être de demain, une personne consciente et responsable, agissant en synergie pour le bien commun au niveau environnemental, social et spirituel. مدارس دار السلام تدرك أهمية تربية ثقافة السلام من الطفولة، كون تنمية القدرات واكتساب القيم تبدأ في السنوات الأولى من الحياة، كما يؤكدها العديد من أهل التربية البيداغوجيين والفلاسفة من مختلف الثقافات. مشروعها التربوي يرمي إلى غرس ثقافة السلام لتكوين إنسان الغد، إنسان واعي ومسؤول يعمل بكل تآزر للصالح العام على المستوى البيئي، الاجتماعي والروحي. Elles utilisent une éducation d'éveil qui fait appel à l'imagination de l'enfant et développe sa créativité pour accompagner son émerveillement du monde qui l'entoure par le respect de la richesse de la diversité et de la sacralité de la vie. Cette éducation d'éveil donne à l'enfant les moyens de connaître ses émotions, de les gérer et d'interagir avec l'autre par l'écoute et l'échange au travers de jeux et d'activités utilisant différentes méthodes. Elle s'appuie notamment sur la méthode META du cercle d'éveil aux vertus et aux qualités. Une charte en annexe définit les engagements des écoles de la Maison de Paix. تستعمل مدارس دار السلام تربية اليقظة التي تدعو لتوسيع الخيال للطفل وتطوير إبداعه لكي ترافق إعجابه بالعالم المحيط به، وهذا باحترام الثراء والتنوع وقدسية الحياة. تربية اليقظة هذه تعطي الطفل الوسائل للتعرف على مشاعره، التحكم فيها والتفاعل مع الآخر بالاستماع والتبادل عن طريق اللعب والأنشطة التي تستعمل فيها مختلف الطرائق، كما تعتمد على طريقة ميتا دائرة اليقظة للفضائل والجود. كذلك هناك ميثاق الموجود في الملحق يعرف بالالتزامات مدارس دار السلام. La mission ou le quoi dans les écoles de la Maison de Paix. المهمة أو ماذا؟ Les écoles de la Maison de Paix ont pour rôle d'éduquer l'enfant au bel agir plutôt que de répondre systématiquement à sa demande d'avoir. Elles veillent à ce que les vertus nobles du bel agir, à savoir la sincérité, la bienveillance, l'humilité, l'empathie, la responsabilité, le courage, l'entraide, le partage, soient progressivement enseignées pour devenir une guidance qui illumine la conscience de l'enfant et donne une direction à sa vie, autrement l'esprit chevaleresque. Sachant que l'esprit chevaleresque a toujours fait partie de notre tradition et notre histoire. Il est une référence à toute personne porteuse de qualités nobles. Dans les écoles de la Maison de Paix, l'enfant développe le sens des limites, de ce qui fait du bien ou du mal à lui-même,
aux autres et à l'environnement. Il apprend les principes du vivre ensemble en paix pour les appliquer au quotidien. Dans les écoles de la Maison de Paix, certaines missions sont vraiment spécifiques. Notons la mission essentielle de celle-ci et l'éducation à la paix. إن المهمة الجوهرية لمدارس دار السلام هي تربية السلام. يتمثل دور مدارس دار السلام في تربية الطفل على حسن التصرف بدلاً من الاستجابة الممنهجة لرغبته في الامتلاك. تسهر على أن الفضائل النبيلة لحسن التصرف كالصدق، حسن المعاملة، التواضع، التعاطف، المسؤولية، الشجاعة، التعاون والتشارك تعلم تدريجياً للطفل حتى تصبح دليلاً ينير ضميره واتجاهاً لحياته، روح الفتوة، علماً أن الفتوة في تراثنا وتاريخنا دلالة على الشخص الحامل للقيم النبيلة. في مدارس دار السلام الطفل يطور مفهوم الحدود، ما يفعله من خير أو من شر لنفسه، للآخرين ولبيئته. يتعلم مبادئ العيش معا في سلام لتطبيقها في حياته اليومية. Nous passons au domaine dans les écoles de la Maison de la Paix. نمر إلى الميادين في مدارس دار السلام. Alors, ce schéma regroupe tous les domaines à enseigner dans les écoles de la Maison de Paix. Et vous remarquez que l'éducation à la paix est au centre de tous les domaines. Elle est en effet le cœur dont puisent tous les autres domaines, une référence éthique des valeurs nobles et universelles. Elle est aussi le socle sur lequel s'appuie l'apprentissage de toutes les autres sciences. كما تلاحظون تربية السلام هي المركز وهي القلب الذي تستمد منه كل الميادين، فهي المرجعية الأخلاقية للقيم النبيلة، القيم الكونية. تربية السلام هي الأساس المعتمد في تعلم كل العلوم. Domaine de l'éducation à la paix. Les axes ou cercles. Pour éduquer l'enfant à la paix et semer des valeurs dans sa personnalité, les écoles de la Maison de Paix œuvrent à réaliser l'harmonie et l'équilibre en utilisant 3 axes ou cercles. Paix avec soi, paix avec l'autre, paix avec l'environnement. ميدان تربية السلام، المحاور أو الدوائر لتربية الطفل تربية السلام ولغرس القيم في شخصيته. تسعى مدارس دار السلام لتحقيق الانسجام والتوازن باستعمال 3 محاور أو دوائر هي السلام مع النفس، السلام مع الآخر، السلام مع البيئة. Alors dans ce schéma, vous remarquez que la paix ne peut commencer que par soi pour ensuite s'élargir et englober le tout. Vous remarquez aussi dans le deuxième schéma une relation d'échange. Il y a interaction entre les cercles. Chacun agit et interagit sur l'autre. كما نلاحظ في هذا المخطط أن السلام يبدأ مع النفس أولاً وتتسع الدائرة لتشمل كل شيء. كما نجد في الشكل الثاني هناك علاقة تبادل وتفاعل بين الدوائر، فكل واحدة تؤثر وتتأثر بالأخرى. Le cercle d'éveil aux vertus et aux qualités. Tous les êtres humains sont des perles ou des pierres précieuses. Chacun, dans sa singularité, est relié par le fil de l'esprit et contribue à la beauté dans l'unicité. Ce collier où chaque pierre, chaque perle, brillant de tout son éclat, est relié à l'autre pour se rassembler sans se ressembler, est à l'image du cercle de la fraternité humaine. À chacune et à chacun d'assumer sa responsabilité dans la liberté en sachant que sans l'autre, je ne suis rien. À toutes et à tous de produire du sens, de la fraternité, de la justice,
de l'égalité. C'est à cela qu'invite le cercle des vertus et des qualités. Cheikh Khaled Bentounès, in 365 sagesses soufis pour mieux vivre ensemble, Jouvence édition 2018. Le cercle d'éveil aux vertus et aux qualités est basé sur l'expression et le développement de 3 vertus humaines, qui sont la sincérité, la bienveillance et l'humilité. Outil de partage et de mise en synergie, il met l'accent sur le respect de l'autre, sur l'importance du temps et la prise en compte de la mémoire du groupe. دائرة اليقظة للفضائل والجود. يعتبر كل كائن بشري لؤلؤة أو حجرا كريما، كل منه في تفرده مرتبطا بخيط الروح، مساهما بجماله في الوحدانية. كل حجر، كل لؤلؤة مشكلة للقلادة، متلألئة بتألقها، مرتبطة ببعضها البعض لتجتمع دون أن تتشابه، في صورة دائرة الأخوة الإنسانية. كل فرد يتحمل مسؤوليته في الحرية، مع العلم أنه بدون الآخر هو يمثل اللا شيء. الأمر متروك لنا جميعا لإعطاء المعنى والأخوة والعدالة والمساواة. هذا ما تدعو إليه دائرة الفضائل والجود. الشيخ خالد بنتونس في 365 حكمة صوفية من أجل العيش معا بطريقة أفضل. دائرة اليقظة للفضائل والجود ترتكز على التعبير عن 3 فضائل إنسانية وتنميتها، وهي الصدق، حسن المعاملة، والتواضع، كما أنها أداة للمشاركة والعمل بتآزر، فهي تؤكد على احترام الآخر، أهمية الوقت، ومراعاة ذاكرة الجماعة. La médiation. Elle est un outil important des écoles de la Maison de Paix, un moyen efficace pour acquérir une capacité de diffuser la paix et réconcilier la famille humaine. Pour la professeure Hoffnang de l'Université de Strasbourg, la médiation est un processus volontaire d'établissement ou de rétablissement de liens sociaux, de prévention ou de règlement des différends. Ce processus s'effectue au travers d'une communication éthique durant laquelle les personnes s'efforcent de renouer le dialogue pour trouver une solution à leur situation. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent, par l'utilisation de jeux de rôle, à prendre de la distance par rapport à une situation conflictuelle ou qui risque de le devenir pour régler ou prévenir les différends. الوساطة هي أداة مهمة لمدارس دار السلام، ووسيلة فعالة لاكتساب القدرة على نشر السلام والمصالحة بين العائلة الإنسانية. بالنسبة للبروفيسور هوفنونغ من جامعة ستراسبورغ، الوساطة هي مسار إرادي لتأسيس أو إعادة تأسيس الرابط الاجتماعي والوقاية أو حل النزاعات. هذا المسار يتم من خلال تواصل أخلاقي يحاول الناس من خلاله تجديد الحوار لإيجاد حل لوضعيتهم. في مدارس دار السلام يتعلم الأطفال منذ سن مبكر من خلال لعب الأدوار الابتعاد عن حالة صراع أو التي قد تصبح من أجل حل النزاعات أو تفاديها. La méditation ou l'intelligence du cœur. C'est un moyen pour acquérir une meilleure connaissance de soi. La méditation aidera l'enfant à calmer son agitation pour le conduire à l'apaisement, qui lui permettra le discernement. Elle facilitera la mise en pratique des valeurs transmises par les écoles de la Maison de Paix. L'enfant se familiarisera avec ces valeurs et en usera pour un bel agir. Pour cultiver la capacité d'attention, l'enfant peut apprendre à se concentrer sur un seul objet. La méditation enseigne à l'enfant à contempler le monde, à percevoir que derrière chaque beauté se cache une autre beauté. Plus il avancera par la méditation intérieure alliée à la réflexion extérieure, plus il découvrira des trésors que l'œil ne voit pas
et que l'ouïe n'entend pas. Par la méditation, l'enfant découvre, émerveillé, qu'avec comme seul outil sa conscience et son attention, il peut descendre dans les profondeurs de la matière ou s'élever dans les hauteurs des galaxies. Il réalise alors qu'il n'y a pas de frontière entre lui, les autres créatures et l'univers. التأمل أو ذكاء القلب هو أحسن وسيلة لمعرفة الذات. يساعد التأمل الطفل على تهدئة انفعالاته ويقوده للسكينة، الأمر الذي يسمح له بالتمييز وييسر له تطبيق القيم المبلغة في مدارس دار السلام، حتى يتعود الطفل على هذه القيم ويستعملها لغرض حسن التصرف. لتنمية قدرته على الانتباه، الطفل باستطاعته تعلم التركيز في شيء واحد، كما أن التأمل يعلم الطفل التمعن في العالم ويدرك أن وراء كل جمال يختبئ جمالا آخر، فكلما تقدم من خلال التأمل الباطني المصحوب بالتفكير الخارجي كلما اكتشف كنوزا لا تراها عين ولا تسمعها أذن. من خلال التأمل يكتشف الطفل معجبا أنه بوعيه واهتمامه باعتبارهما الأدوات الوحيدة يمكنه التعمق في المادة أو الصعود إلى الأجرام، ويعي إذن أنه لا وجود لحدود بينه وبين المخلوقات الأخرى والكون. Passons au domaine de la langue, arabe, français, anglais, y compris les autres langues. ميدان اللغة العربية، الفرنسية، الإنجليزية، بالإضافة إلى لغات أخرى. La compréhension orale, elle développe les compétences auditives de l'enfant. فهم المنطوق نسعى من خلاله إلى تطوير الكفاءات السمعية. L'expression orale, elle est un moyen d'exprimer les sentiments et donner son avis. Aussi, savoir communiquer avec autrui. التعبير الشفوي هو وسيلة للتعبير عن الأحاسيس وإبداء الرأي والتواصل مع الآخر. Passons à la compréhension de l'écrit. La compréhension symbolique de l'écrit commence par la découverte que les lettres sont vivantes et que, comme les humains, elles ont un nom, un corps, autrement leur forme graphique, et une âme. Le son qui leur est associé est qu'elles n'ont de sens que lorsqu'elles s'associent les unes aux autres. L'enfant perçoit le son de la lettre avant de connaître sa forme graphique et son nom. Toujours comme les humains, les mots ont une généalogie, autrement l'étymologie. Il est intéressant d'aborder ce domaine avec les enfants dès le plus jeune âge, car la racine d'un mot permet de mieux appréhender son orthographe et son sens. فهم المكتوب. إن الفهم الرمزي للمكتوب يبدأ باكتشاف أن الحروف حية لديها اسم كالبشر، لها جسم يتمثل في شكلها الهندسي وروحها الصوت المرافق والمعبر عنها، ولا يكون لها معنى إلا باتحادها مع بعضها البعض. الطفل يدرك صوت الحرف قبل التعرف على شكله الهندسي، ودائما مثل البشر للكلمات أصل، لذلك رأينا أن من المفيد التطرق لهذا الميدان مع الأطفال في سن مبكرة، لأن جذر الكلمة يسمح بالتمعن الأحسن في شكلها ومعناها. Quant à la poésie, c'est tout un art qui prépare l'enfant à devenir un orateur éloquent. أما بالنسبة للشعر فهو فن الكلام الذي يهيئ الطفل ليصبح خطيبا فصيحا. Domaine des sciences. Les sciences contribuent à initier l'enfant au principe d'unité. Dans l'apprentissage du nombre, par exemple, l'enfant saisit la notion de diversité qui mène à l'unité. Ainsi, le nombre 3 n'est autre que le 1 plus 1 plus 1. L'apprentissage des sciences vise à faire comprendre à l'enfant
l'interdépendance de notre monde physique, afin qu'il puisse agir avec lui et sur lui, à son niveau, pour le bien commun de tout le vivant. ميدان العلوم. تساهم العلوم في تنشئة الطفل على مبدأ التوحيد. في تعلم العدد على سبيل المثال، يستوعب الطفل مفهوم التنوع الموصل للتوحيد، وبالتالي فإن العدد 3 ما هو إلا 1 زائد 1 زائد 1. كما يهدف تعلم العلوم لجعل الطفل يفهم ترابط عالمنا المادي حتى يتسنى له أن يكون فاعلا معه وعليه حسب مستواه من أجل الصالح العام لكل حي. L'enseignement des sciences et des technologies, mathématiques, informatiques, sciences de la vie et de la terre, l'astronomie, la mécanique, contribue à la construction du langage de l'enfant pour le mettre en position de chercheur, de défricheur, de pionnier et d'orateur, afin qu'il puisse communiquer ses explorations et partager son émerveillement face à la beauté de l'univers. Une approche de l'histoire et de la géographie permet de donner des repères spatio-temporels et culturels à l'enfant en soulignant les apports réciproques des diverses civilisations qui font partie d'un patrimoine commun. Autrement, s'ouvrir sur tout le patrimoine universel. يساهم تدريس العلوم والتكنولوجيات، الرياضيات، الإعلام الآلي، علم الأحياء والأرض، علم الفلك، الميكانيك في بناء لغة الطفل ووضعه في موقع الباحث والرائد والخطيب حتى يستطيع توصيل اكتشافاته ومشاركة إعجابه أمام جمال الكون. كما أن المقاربة التاريخية والجغرافية تسمح بإعطاء الطفل معالم مكانية، زمانية وثقافية من خلال التأكيد على المساهمات المتبادلة لمختلف الحضارات التي تشكل جزءاً من التراث العالمي، أي التفتح على التراث الإنساني. L'économie de la nature. Parmi les spécificités des écoles de la Maison de Paix, c'est de considérer la nature comme mère nourricière. C'est un domaine qui invite l'enfant à créer un lien entre lui et la nature et à prendre conscience du miracle quotidien procuré par ses bienfaits. L'enfant découvre que la nature n'est pas une marchandise ni une matière première convoitée, mais qu'elle est la mère nourricière de toute l'humanité, dispensatrice de force et d'équilibre, de beauté et de rêve. L'enfant apprend ainsi à se considérer vis-à-vis de la nature comme un gestionnaire et non comme un prédateur. Cela va le conduire à l'aimer et à la nécessité de la protéger comme son propre bien, à lui parler et l'entendre jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de son être. L'enfant observe que la multiplicité des aspects de la nature incarne le principe fondamental de l'unité, parce que tout est fait à partir des mêmes éléments. L'économie de la nature est une économie de recyclage de ces éléments et ne produit donc aucun déchet. Il découvre l'interdépendance entre les règnes minéral, végétal et animal dont il est originaire et qui sont inscrits en lui. Un respect pour tous ces règnes naît alors spontanément en lui. اقتصاد الطبيعة. من خصوصيات مدارس دار السلام الاهتمام بالطبيعة كأم حاضنة. إذن اقتصاد الطبيعة هو ميدان يدعو الطفل لخلق الرابط بينه وبين الطبيعة، وأن يكون على دراية بالمعجزات اليومية الناتجة عن منافعها. يكتشف الطفل أن الطبيعة ليست عبارة عن بضاعة ولا مادة أولية مرغوبة، بل هي الأم الحاضنة للإنسانية جمعاء، الموزعة للقوة، التوازن وللجمال والحلم. وهكذا يتعلم الطفل أن يعتبر نفسه مسيرا للطبيعة لا مفترسا لها،
مما يقوده إلى حبها وضرورة المحافظة عليها لفائدته، يحدثها ويصغي إليها حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ من كيانه. كما يلاحظ الطفل أن اختلاف مظاهر الطبيعة يجسد مبدأ الأساس للتوحيد، لأن كل شيء مكون من نفس العناصر. اقتصاد الطبيعة هو اقتصاد إعادة تدوير لهذه العناصر، وبالتالي لا ينتج عنها أي نفايات. يكتشف الطفل الاعتماد المتبادل بين الممالك، مملكة الجماد، مملكة النبات، ومملكة الحيوان، التي تمثل أصوله والموجودة فيه، مما يولد بداخله احتراما لكل هذه الممالك بطريقة عفوية. Le domaine des arts et du sport. Dans ce domaine permet à l'enfant d'affiner ses dons qu'il mettra par la suite au service de toute la société. ميدان الفنون والرياضة من خلاله يرقي الطفل مواهبه التي سيضعها في خدمة المجتمع. Action ou le comment. نمر الآن إلى الأفعال أو كيف. Les stratégies pour l'éducation à la paix. Pour éduquer l'enfant à la paix, les écoles de la maison de paix utilisent 3 stratégies. La première, le jeu d'éveil à l'altérité. Deuxième stratégie, l'apprentissage aux solutions. La troisième, c'est la réalisation de projets. استراتيجيات لتربية السلام. لتربية الطفل على السلام، مدارس دار السلام تستعمل 3 استراتيجيات: اللعب اليقظ للغيرية، التعلم لإيجاد الحلول، وإنجاز المشاريع. Vous remarquez dans le schéma qu'il s'agit de 3 axes ou cercles qui se basent sur 3 stratégies. تلاحظون في هذا المخطط أن هناك 3 محاور، كل محور يعتمد على 3 استراتيجيات السابق ذكرها. Le jeu d'éveil à l'altérité. Il répond au besoin naturel de l'enfant de jouer et lui fait découvrir la joie d'aller vers un vivre ensemble. Il favorise le développement de la relation à soi, aux autres, à l'environnement et à la nature. C'est un moteur qui le pousse à découvrir son potentiel. Il permet à l'enfant, 1. de prendre conscience du besoin de gérer et respecter le temps. 2. d'accomplir en cercle des réalisations collectives et du jeu égocentrique et exclusif, s'ouvrir à la synergie et à la culture généreuse du nous. 3. de stimuler son imagination et susciter sa créativité. 4. d'éveiller sa curiosité en le reliant directement avec la nature, source d'émerveillement. 5. de respecter et protéger son environnement. اللعب اليقظ للغيرية يستجيب لاحتياج الطفل الطبيعي للعب، ويكتشف من خلاله متعة التوجه نحو العيش معا، كما يعطي الأفضلية لتطوير علاقته مع نفسه، مع الآخر، مع محيطه والطبيعة، وهو محرك يدفع الطفل لاكتشاف إمكاناته ويمكنه من إدراك الحاجة لحسن تسيير الوقت واحترامه، كما يحقق في الدائرة إنجازات مشتركة من الأنا المتمركز حول الذات والمقصي للآخر إلى الانفتاح على التآزر وثقافة العطاء والكرم نحن، تحفيز الخيال وإثارة الإبداع، إيقاظ فضوله من خلال ربطه مباشرة مع الطبيعة التي هي مصدر إعجابه، احترام وحماية محيطه. La réalisation de projets. C'est un outil qui vise à appliquer la culture du nous de façon dynamique. C'est aussi un moyen d'acquérir les fondements d'un travail collectif, autrement le respect, l'entraide, l'organisation, la précision, l'assiduité, l'application, etc.
le sens de la responsabilité et la richesse de la diversité dans la synergie du groupe. Autrement, œuvrer ensemble malgré nos différences. إنجاز المشاريع هو أداة تهدف لتطبيق ثقافة نحن بطريقة ديناميكية ووسيلة لاكتساب أسس العمل الجماعي: الاحترام، التعاون، النظام، الدقة، الإتقان، الانضباط، ومعنى المسؤولية وتراء الاختلاف في تآزر المجموعة. إذن نعمل معا رغم اختلافنا. Apprentissage aux solutions. Dans les écoles de la Maison de Paix, nous souhaitons donner une vision positive des choses, car au lieu d'apprendre à nos enfants à résoudre les problèmes, nous leur apprenons plutôt comment trouver des solutions. Face aux questions des enfants concernant le monde qui les entoure, comme les inégalités, la violence, la pauvreté, le sens de la vie, la protection de la nature, etc., les écoles de la Maison de Paix mettent en place une stratégie d'apprentissage aux réponses utilisant différents supports tels que l'histoire humaine, les contes, les fables, les poèmes ou autres. Les objectifs sont pour l'enfant dominer ses peurs, en particulier la peur de s'exprimer, dédramatiser l'erreur, éviter la culpabilité en transmettant des valeurs universelles humaines comme l'équité, la justice, la solidarité, l'altruisme, la générosité, l'hospitalité, le pardon, favorisant ainsi un environnement propice à la synergie plutôt qu'à la compétition. L'apprentissage des solutions permet aussi de transmettre aux enfants des outils pour les aider à réfléchir, analyser, émettre des hypothèses, planifier et faire ensemble. Autrement, construire des solutions l'un avec l'autre et non l'un contre l'autre. التعلم لإيجاد الحلول. في مدارس دار السلام نريد إعطاء نظرة إيجابية للأشياء، فعوض حل المشكلات نعلم أطفالنا كيفية إيجاد الحلول. وردا على التساؤلات التي يطرحها الأطفال المتعلقة بالعالم من حولهم كاللامساواة، العنف، الفقر، معنى الحياة، المحافظة على الطبيعة، مدارس دار السلام تضع استراتيجية التعلم لإيجاد الحلول باستعمال مختلف الدعائم كتاريخ الإنسانية، القصص، الحكايات، الأشعار وغيرها، بهدف جعل الطفل يتغلب على مخاوفه، ولا سيما الخوف من التعبير عن نفسه، إزالة الطابع الدرامي للخطأ وتفادي الشعور بالذنب، وهذا بتبليغ القيم الإنسانية العالمية كالإنصاف، العدل، التضامن، الإيثار، الكرم، العطاء، العفو، تفضيل بيئة مواتية للتآزر بدلاً من بيئة تنافسية. كما أن التعلم لإيجاد الحلول يسمح بتزويد الأطفال بالأدوات المساعدة على التفكير، التحليل، وضع الفرضيات، التخطيط والعمل معاً، بناء الحلول الواحد مع الآخر وليس الواحد ضد الآخر. Pour une évolution équilibrée de l'enfant, l'éducation dispensée s'appuie sur 3 aspects: cognitif, sensorimoteur et socio-émotionnel. من أجل تنمية متوازنة للطفل، التربية المقدمة تعتمد على 3 جوانب: الجانب المعرفي، الجانب الحس حركي، الجانب الاجتماعي الوجداني. Passons au premier aspect, qui est l'aspect cognitif, qui suscite la curiosité de l'enfant. Il développe les opérations cognitives telles que l'observation, l'attention, la perception, la mémoire, l'intelligence et la langue à travers la construction des apprentissages premiers. Et il met aussi en œuvre l'esprit créatif, il met en œuvre les réflexions dans différents domaines et il met en œuvre la conscience critique. Tout ceci par des activités d'éveil dans différents domaines scientifiques et linguistiques.
تنمية الجانب المعرفي يكون بتحفيز فضول الطفل، تنمية العمليات المعرفية، الملاحظة، الانتباه، الإدراك، الذاكرة، الذكاء واللغة من خلال بناء تعلمات أولية. كذلك يساعد الطفل على توظيف الوعي النقدي، توظيف تفكيره في مختلف المجالات، توظيف الفكر الإبداعي، ويكون ذلك من خلال نشاطات الإيقاظ في ميادين العلمية واللسانيات. Deuxième aspect, sensorimoteur. Il réalise des activités de motricité fine avec harmonie, précision et flexibilité. L'enfant développe également ses sens. Il prend aussi conscience de ses capacités physiques, ses limites sensorielles et motrices. Il se situe dans le temps et l'espace, suivant ses propres repères. Tout ça à travers le domaine des arts et du sport. تنمية الجانب الحس حركي يكون بتنمية الحواس وتنفيذ أنشطة من الحركات الدقيقة بالتناسق، دقة ومرونة، كما يتعرف الطفل على إمكانيات جسمه وحدوده الحسية والحركية، ويتموقع في الزمان والمكان حسب معالمه الخاصة، ويحقق هذا من خلال نشاطات ميدان الفنون والرياضة. Troisième et dernier aspect, socio-émotionnel. À travers cet aspect, on sème les valeurs de la culture de paix qui se repose sur la spiritualité, l'éthique et le civisme. L'enfant réalise ses aspirations et ses projets. Il partage aussi ses sentiments et ses émotions avec l'autre par la bonne communication, la coopération et l'entraide. Il découvre son être et il affiche son autonomie, tout ça par des activités dans différents domaines. لتنمية الجانب الاجتماعي الوجداني تغرس قيم ثقافة السلام المعتمدة على الروحانية، الأخلاق والمواطنة، فيكتشف من خلالها الطفل ذاته ويظهر استقلاليته، كما أنه يشارك مشاعره وأحاسيسه مع الآخر بالتواصل الجيد والتعاون المتبادل. كذلك يحقق تطلعاته ومشاريعه، وكل ذلك يحقق من خلال نشاطات في مختلف الميادين. Pour un apprentissage réussi dans une école de la maison de paix, il s'agit de former un enfant porteur de valeurs universelles, équilibré, qui interagit en confiance et en paix avec lui-même, l'autre et son environnement. Un enfant éveillé et porteur d'un avenir prometteur. لتحقيق التعلم الناجح في مدارس دار السلام نعمل على تنشئة طفل حامل للقيم الكونية متوازن يتفاعل بثقة وسلام مع نفسه، مع الآخر وبيئته. تنشئة طفل يقظ وحامل لمستقبل واعد. Nous portons à votre connaissance que le guide comporte une charte qui comprend 9 recommandations auxquelles adhèrent les éducateurs, les éducatrices, les parents, les enfants et tout l'ensemble du personnel. Et ils sont associés aux décisions des écoles de la maison de paix. كما نحيطكم علما أن الدليل يضم ميثاقا يحوي 9 التزامات، فكل من المربيات، مربون، أولياء، أطفال وكل فريق العمل أعضاء في هذا الميثاق وشركاء في اتخاذ القرار في مدارس دار السلام. Notons que ce guide contient aussi des pistes de travail et quelques citations sur le sens et l'essence de l'éducation dans les différentes cultures. Voilà, merci pour votre écoute et excellente fin de soirée. كما يحوي الدليل كذلك بعض مسارات العمل
وبعض المقولات عن معنى وجوهر التربية في مختلف الثقافات. نشكركم على حسن الإصغاء وأمسية طيبة. نشكر السيدة سماحي عائشة وصوفي بن تونس على هذا التقديم. هذا الدليل مدعم بمذكرات عملية نموذجية مطبقة على مستوى مدارس دار السلام، كما أنه يعتبر حجر الأساس لمقاربة تربوية يكون السلام قلبها الحي. كل الشكر والعرفان لكل من ساهم في إنجاز هذا الدليل، كما نشكركم على حسن الإصغاء راجين لكم خاتمة رمضانية معطرة بالسلام. En conclusion, nous remercions Madame Smahi Aïcha et Madame Bentounes Sophie pour leur présentation. Ce guide est aussi consolidé par des fiches de travail modèles mises en pratique dans les écoles de maisons de paix. Il est la pierre angulaire d'une approche pédagogique dont la paix constitue son cœur vivant. Nos remerciements les plus gratifiés à tous ceux qui ont contribué à la réalisation finale de ce guide. Nous vous souhaitons une fin ramadanesque parfumée de paix et merci pour votre écoute.